Maliens, aw bɛ folen don. Nin vidéo a y'a cari jamanaden bɛɛ ka se k'a sɔrɔ. Bi an bɛ vendredi la le 20 juin 2025. Maliens ne m'a fɔ ye yan. N ko terroriste ni djihadiste ka fisa siɲɛ 100 ka tɛmɛ politique mɔgɔ kan hali n'a bɛɛ tɛ ya. N bɛna kabako de d'aw ma bi. Djihadiste ale ye jamana de dɔn a jugu ye. Ka jamanadenw dɔn a jugu ye. A bɛ jamana kɛlɛ, a bɛ jamanadenw faga. O jugu kun kelen de. Politique mɔgɔ ale tɛ jamana fɛ. Nka a b'a yira b'a fɔ a bɛ jamana fɛ. Ani jamana juguw fɛnɛ bɛ jɛ ka jamana kɛlɛ. Ne nin fɔ, n ko ne bɛ maga u bɛɛ la. Mais ko in saraka a n'a datigɛ bɛnna kɔlɔnjɛba baro de ma. Mais ne b'a fɔ ɲɛna n k'an bɛ match de poule de la. N k'an ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ. A b'a kɔnɔ ko kulonkɛ de don wa? An bɛ se quart de finale ma k'an sɛnsɛn demi finale la yɔrɔ yɔrɔ la dɔ bɛ pɔsɔni min. Mais an tɛ taa yɔrɔ jan. Épisode par épisode. Nin ye baro ye bi. N'aw ye tɔw ta ye don o don. Dɔ b'a yɛrɛ kun ci kogo la. An ka ta baro yɛrɛ da an bɛ kɔdi bɔ ko in kɔnɔ ka d'aw ma. Djihadiste sani mɔgɔ mana tɛmɛ n'o kuma ye fɔlɔ quoi. Mais ka tila ka dɔ ko sani ko ka continue ka baara fɛ ko ni problème t'u ni sadi cɛ. Maliens, élément fɔlɔ, nin kan ka bɛɛ siran, nin kan ka bɛɛ jɔrɔ parti politique ɲɛmɔgɔw ɲɛ Mali kɔnɔ. A ye lamɛn dɛ. Ko djihadistes a yɛrɛ da de bɛ k'a fɔ ko y'ale ka parti tɔnden dɔw minɛ k'u tilala k'u bila k'a fɔ ko fɛn tɛ olu ni sadi cɛ. Sadi ɲɛmɔgɔ jɔnni ale tɛ yan. Mun bɛ ale ni djihadistes ni ɲɔgɔn cɛ? Djihadistes ye artistes minɛ jamana in kɔnɔ Darkeb ninnu parce que olu tɛ ka tɔn na. Olu n'u da tɛ file kelen na wa? Komi bɛnkan tɛ olu ni djihadistes ni ɲɔgɔn cɛ. Djihadistes bɛ se ka jamanaden tɔw faga e ka parti. Parti ma deli ka nafa ɲa Maliens denw ye. Sinon djihadistes bɛ taa villagew la ka taa muso kɔnɔmaw faga. Nka e ka parti mɔgɔw k'olu to yen ka da kun jumɛn kan? Olu ye Maliens sugu dɔw ye à part wa? Baro bɛ fɛ ka yira n na dɔrɔn kuma base ye min ye. Ne n'u bɛnnen don a la, ne n'u sɔnnen don kan kelen ma, a ne n'u bɛɛ bɛ baara kelen na ɲɔgɔn fɛ. Nka min ka jugu n'a bɛɛ ye a bɛ n'o de ta baro da sisan. Ne min man kɛnɛ i ka fura gɛrɛ i la. Ne bana bɛ min na ka na vidéo in lamɛn. An ka ta baro da. Olu bɛ ka min fɔ k'an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan, an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Ne ko he, n'an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn na? N ko olu yɛrɛ fɛ sisan, n ko ko in solution jumɛn bɛ nin na? Ko fo mankan ka wuli, kɛlɛ ka wuli. Ne ko est-ce que jama ka wuli de bɛ da ko non ko kɛlɛ de kan ka ci. Maliens, ne min sigilen don wuli k'i jɔ. Politique mɔgɔw bɛ janfa la jamana contre la. Hali ni jamana kɔnɔdenw joli bɛ bɔn. Nin kuma in n bɛ kɔdi bɔ a la. A ko k'u ko k'an ka fara ɲɔgɔn kan u ye jɔn ye? Ale tɛ Mali kɔnɔ o. Ale ka parti statut minɛra la a mɛnna. Sadi tɛ yen tuguni. U ko an ka fara ɲɔgɔn kan olu ye jɔn ye? K'u fa n'a ka jama. K'ale yɛrɛ ko solution jumɛn bɛ nin na? K'u ko gɛlɛ ka ci. Gɛlɛ kɔrɔ ye jumɛn ye? Marifa. Mugu ka ci Maliens denw ka sa pouvoir nɔfɛ, fanga nɔfɛ. N'aw m'a faamu, m'a yɔrɔ ni biche tuguni a k'a lamɛn. Olu bɛ ka min fɔ k'an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan, an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Ne ko he, n'an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn na? N ko olu yɛrɛ fɛ sisan, n ko in solution jumɛn bɛ nin na? Ko fo mankan ka wuli, kɛlɛ ka wuli. Ne ko est-ce que jama ka wuli de bɛ da ko non ko kɛlɛ de kan ka ci. Maliens aw yɛrɛ kulo bɛ nin na dɛ. Ko aw kan ka faga de. Olu minnu bɛ fɛ ka aw mara ko ka aw faga de. Ko joli ka bɔn ko gɛlɛ ka ci. Bamanankan de don. Gɛlɛ ye marifa de. Nin ma hakili jigin jumɛn na? Wasim Nasiri bɔra ka Kufa ka laseli min kɛ France 24 kan. Ne ale yɛrɛ baro yɛrɛ ta yɔrɔ bɛɛ France 24 kelen ye. Kufa ka ci laban. A ko ale kelen tɛ se parce que politique mɔgɔw dɛsɛra. Baro yɛrɛ bɔra k'a fɔ a ka kuma la. K'ale y'u ɲininka ko solution jumɛn yɛrɛ bɛ nin ko la sa k'u ko gɛlɛ ka ci. Bandi kan de don. Baro cɛkɔrɔba gɛlɛ tiri ka wuli. A bɛ fɛn o de fɔ. Kufa mɔgɔw bɛ jumɛn na? Politique mɔgɔw ka dɛmɛ. Sinon ale dɛsɛra nin bɛ djihadistes ka dɛsɛ ko fɔ. O de y'a to an ka ɲɛmɔgɔw wulila k'u jɔ. Olu bɛ fɛn caman kalama. Anw yɛrɛ tɛ min dɔn. Min k'u labɛnnen don jamana kama djihadistes ni politique mɔgɔw dɔw fɛ a kuma dɔw tɛ se ka da kɛnɛ kan. O de y'a to a ye ɲɛmɔgɔw ni politique mɔgɔw to ɲɔgɔn na. Politique mɔgɔw tɛ yen ko k'aw dɛmɛ ko ye. Ko k'aw bɔ nɔgɔ la ko ye. San 30 u bɛ ko in kunna u ma se ka nafa ɲa. A politique mɔgɔw dɔw yɛrɛ kun sɔnnen don a ma fanga kama u ni djihadistes ka bɛnkan. Attentat ka kɛ Bamakɔ fan bɛɛ fɛ mobiliw la hali ambulances pour que olu ka se ka fanga sɔrɔ. N'aw t'a kalama alerte ba de kun bɛ yen. O de y'a to couvre-feu bɛ jamana yɔrɔ dɔw la hali bi. U bɛ wo kɔnɔ complices n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw fo k'u tɛgɛ ka da u bɛɛ de kan. Wasim Nasiri ye min fɔ n bɛ segin k'a k'a la tuguni ni mɔgɔw m'a faamuya. Kufa ka laseli ko parti ɲɛmɔgɔw ka bɔ u ka fara ale kan. Minnu kelen don ka fara Kufa ka dogo la a bɛɛ bɛ na kelen kelenni. Minnu fana Kufa jaabi fɛrɛ la Kufa anw min an ma sɔn ni san 5 ko ye a ye fanga minɛ ka d'a ma olu fana mɔgɔw y'u yɛrɛ yira. Ouais, Simon, on en vient à ce communiqué que vous avez consulté de la part du JNIM suite au départ officiel de Wagner du Mali. Le JNIM parle de victoire et évoque la formation d'un gouvernement. Ça, c'est nouveau. Absolument, c'est très nouveau, c'est très politique. Donc le JNIM est en train de faire une annonce très politique, encore une fois, pour un partage ou une sorte de partage du pouvoir avec d'autres composantes maliennes. Donc dans la mesure où un gouvernement post-junte respecte et applique la charia, mais aussi le JNIM démontre qu'il est conscient que seul il ne peut pas prendre Bamako et donc le pouvoir. Donc il cherche à faire en fait une coalition avec ceux qui sont contre les juntes. Sandou comme une fois l'influence, Kobi fera transition ka maso
n b'i bɔ n b'a fɔ n ma sɔn a ma ɲi jamana ma banbanci minnu kɛlen bɛ ka marifa ta ka ɲɛsin jamana ma an n'u bɛɛ tɛ se ka kuma nka an ni minnu bɛ se ka kuma an ka jɛ an ka kuma. Maliɲɛnw aw yɛrɛ y'a mɛn olu ni jihadistes bɛ se ka jɛ ni jihadistes ye fanga minɛ u k'a di olu ma kuma in kɔrɔ ye nin de nka olu tɛ jamana in de fɛ olu tɛ jamana peuple fɛ olu t'an ka armée fɛ. quant à Barou muso min kɛra sababu ye ka Barou ni jihadistes ka contact établi Walet Mohamedoun kisi t'i ye n bɛ nale spécialement fo k'i sa ni réseau cɛ o cɛ b'a kɔnɔ i b'i kale ala la k'ali n'i kun y'a dɔn Barou ka complice filanan n'o bɛ faaba kɔnɔ Ali So saya ka fisa ni balo ye e fɛnɛ ne pɔsɔni min kɛrɛfɛ ami yanni n bɛ na nka aw dabali bɛna ban yɔrɔ min na mouvement MPP Barou ka création don aw tulo ma d'a ka vocal lamɛn a bɛ n'a fɔ k'u bɛ se ka mouvement wɛrɛ créer parce que MPP mɔgɔw Modibo Kone o mɔgɔ caman minɛ hali bi u bɛ kaso la nka mɔgɔw mana mɛn u taara karisa minɛ aw t'a dɔn k'a fɔ fɛn min b'a jukɔrɔ quoi an Modibo Kone numéro 10 de camancɛ de y'ale ye a tɛ tɛmɛ a ɲinɛ ma o n'a ye politique mɔgɔ min minɛlen aw kana girin ka kuma parce que Barou yɛrɛ ka kuma la a b'a yira k'a fɔ an bɛ se ka nin mouvement kura in wɛrɛ sigi k'a tɔgɔ kɛ nin ye k'a tɔgɔ kɛ nin ye nka jamana kɔnɔdenw tɛ bɔ a kalama ɲɛmɔgɔw fɛnɛ tɛna sɔmi joona nka a kun ye jumɛn ye ani jihadistes de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka jamana kɛlɛ an tɛ Barou lamɛn yan. Ala ne ko n ko bon ne kɔni ka jate ka kɛnɛ nin ko in na quoi ne b'a fɛ dɔrɔn an ka fara ɲɔgɔn kan an ka déclaration dɔ kɛ dɔrɔn ka fɔ an bɛ taa tɔɔrɔ a banna quoi fɛn min b'olu bolo o tɛ ne bolo fɛn min bɛ ne la o t'olu la ne ko k'olu bɛ wuli bi olu bɛ yɔrɔnin kelen mɔgɔ ye et puis olu bɛ siya kelen ye mɔgɔ tɔw t'a faamuya mais n'olu ni ne kolosora ɲɔgɔn na ne ni n jɔɲɔgɔn caman kolosora ɲɔgɔn na sisan an ka se ka mouvement ba dɔ lancer mouvement patriotique pour la démocratie et le mouvement patriotique. Maliɲɛnw nin yɔrɔ nafaba de bɛ nin na Barou b'a fɔ ko fɛn min bɛ olu bolo ko o tɛ mɔgɔ ninnu bolo ko fɛn min fɛnɛ bɛ mɔgɔ ninnu bolo k'o tɛ ale bolo ale n'a tɔɲɔgɔnw politique mɔgɔ tɔw bɛɛ o ye jumɛn ye marifa bɛ jihadistes bolo o t'ale bolo ale fɛnɛ ta y'a politique kuma ye ka jihadistes kɔkɔrɔma don k'a fɔ ko bin de bɛ ka k'u kan malgré que Maliɲɛnw de bɛ ka faga aw ka communication yan o de y'a to o tɛ armée ka ɲuman fɔ maaw hakili la jigin a bolikun ka bɔ jamana kɔnɔ sɔmi ni kɛra la a kɛlen ka armée de accuser aw yɔrɔ lamɛn. Alors quand je vois aujourd'hui qu'après Tonou et Yamoura, on vient tuer, assassiner des gens. Au nom de quelle prétention on peut soutenir cela? Je vous dis franchement, moi je me dissocie de ce qui s'est passé à Tonou, ce qui s'est passé à Sokolo, ce qui s'est passé à Bunti, ce qui s'est passé à Moura, et c'est inadmissible. C'est inadmissible. En matière de guerre, quand je vois des communiqués, des généraux, etc., je dis attention, attention. En matière de guerre, même quand tu désarmes un ennemi, tu le gardes. Tu le gardes comme, comment on appelle ça, comme prisonnier de guerre. Maliɲɛnw ni ne kɛra Barou bolikun ye ka bɔ jamana kɔnɔ i ka armée e bɛ fɛ ka jamana min mara o sɔrɔsiw ka taa galon tigɛ ka da olu la ko n'u ye mɔgɔ faga Mura ale ni Bunti ka sɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ tubabuw de mɔgɔ faga Mura ni Bunti u ka communication bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ muso min fɛnɛ b'o ko kunna ani cɛ min b'o ko kunna n bɛ na n'a bɛɛ ye kelen kelen Maliɲɛnw ka se ka bɔ ko in tiɲɛ kalama nin politique mɔgɔ ninnu ŋaniya ye jumɛn Maliko la barisa a tɛ kuma n'a kelen tɔgɔ ye aw bɛ segin kɔfɛ a b'a fɔ k'ale n'a tɔɲɔgɔnw a tɔɲɔgɔn ye jɔn ye politique mɔgɔ tɔw o de y'a to mission dɔ fɛnɛ dira a ma k'a ka n'an dɛmɛbagaw kari ɲɔgɔn na a ka bɔ ka futinɛ kumaw ni sitanɛ kumaw fɔ galon kumaw minnu tɛ tiɲɛ ye o de la a ka bɔli laban France 24 télé kan France 24 min n'o b'an ka jamana lebu de yira k'a ɲini ka galon ta ka da an ka jamana la France 24 min n'anw y'a interdit an ka jamana kɔnɔ a taar'i sigi k'a fɔ ko Wagner mɔgɔw a dalilu t'a bolo a prévu t'a bolo k'olu tɛ da civiliw fagali ma dɛ k'ale olu ni Mali armée mana fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma kungo kɔnɔ k'olu bɛ Mali armée faga a y'o fɔ pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka wuli ka bila ɲɛmɔgɔw contre la cogo min an k'o fɛnɛ ta Barou da. Mais vous savez, aujourd'hui, il faut savoir que pour l'instant, c'est l'État islamique qui a réussi à se mettre avec le Moudjahidine du peuple qui sont en train de livrer la guerre contre l'armée malienne. Et vous devez savoir que les milices Wagner, les mercenaires de Wagner, quand ils sont sur le champ de bataille avec les fractions de l'armée, c'est Wagner qui commande l'armée malienne sur le terrain. Et il leur a eu même à ces mercenaires de Wagner d'en découdre avec les soldats maliens qui ne sont pas d'accord avec les exactions qu'ils sont en train de subir contre les populations. Bon, Maliɲɛnw a ye nin yɔrɔ mɛn dɛ nin de ye dusukasi ko yɛrɛ yɛrɛ ka tɛmɛ kuma in bɛɛ kan ko les Moudjahidines du peuple minnu b'a la ka taa Maliɲɛnw faga ka muso kɔnɔmaw kɔnɔ fara k'u den b'u kɔnɔ peuple jumɛn ye associé ninnu na peuple jumɛn b'a yɛrɛ ye ninnu ka ko la. Pour l'instant, c'est l'État islamique qui a réussi à se mettre avec le Moudjahidine du peuple, qui sont en train de livrer la guerre contre l'armée malienne. Wallahi.